Salam parents danse parents an bɛ kun ala ka an jumaw caya an tɛ ɲina bi ye jumalon ye an bɛ commencer ka labɛnw kɛ ka juma seli yɔrɔw magɛn an ka tapi sanumanw berekiba sanumanw samara sanuman ani parfum kasa dumanw peut-être an bɛ juma ŋɛniya ta ka se juma yɔrɔw la ala ka an jumaw caya ala ye juma baraji d'an ma parents i bɛ fɛ ka min k'i ka ɲɛnɛmaya la ko n b'i kunna depuis wagati i bɛ miirila ma ko n bɛ tunu dɔ la i dusukun na depuis wagati a daminɛ sisan quoi a daminɛ sisan i bɛ se ka min kɛ o ko la i bɛ se ka min waliya o kɛ ni danna yɔrɔ min na i fanga sera yɔrɔ min na ala b'i baraji sɛbɛn ka bɛn o ma ala b'i ŋɛniya sɛbɛn ka bɛn o ma ala bɛ baraka don o la ka bɛn o wagati ma i bɛ fɛ ka min kɛ ko n b'i miiriya la ko n b'i dusu la a b'i hakili tunu la depuis wagati. Commence le dès maintenant. Ce que tu veux faire dans ta vie, commence le dès maintenant. Kana tan di yɛrɛ ma tan tɛ adamaden bolo la mort vient subitement, c'est brutal, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'adamaden hakili miirila ka miiri a dɛsɛla ka nin réalité faamu. Adamaden si wagati lɔnne i si dan lɔnne il est né an si dan lɔnne a tɛ mɛn sisan an bɛ sa a tɛ mɛn sisan an bɛ dunuya bila a tɛ mɛn sisan an bɛ taga an bɛ bɔ yan k'a kɛ komi an tun tɛ yen parents i bɛ fɛ ka min kɛ ko n b'i kunna ko n b'i miiriya la a daminɛ sisan ni sera k'i seko min k'a la ka dan yɔrɔ min ala b'i ŋaniya dan yen ala b'i baraji dan yen ala b'i ka hɛrɛ dan yen kuma caman yɛrɛ i ka min damina ala bɛ mɔgɔ bɔ i kɔ ala bɛ miiriyatigi ɲuman bɔ i kɔ ala bɛ fangatigi bɔ i kɔ min bɛ a tɔ dafa min bɛ a tɔ la ɲa mais il est dɔ commencer i bɛ se min na i ka min lɔn n'a b'i miiriya tunuya depuis la a damina sisan hali n'a kɛra fitini ye o kɛ parents kana siran kana décourager i bɛ fɛ ka min k'i la ɲɛnɛmaya la a kɛ saya bɛ bara adamaden na mɔgɔ tɛ saya na kuma lɔn contrat tɛ ne bolo k'a fɔ ko n'i banna kuma nin yɛrɛ kɛla sisan i bɛna vi wagati jan yanni kuma nin kɔfɛ o contrat t'i bolo k'a fɔ ko n'i bɔra juma seli yɔrɔ yɛrɛ la i bɛna si i la so kɔnɔ o contrat t'i bolo k'a fɔ ko n'i n'i fa karisa banna baro la sisan k'o kɔfɛ i bɛna si jan sɔrɔ o contrat t'i bolo adamaden bɛ sa an bɛ taga an yɛrɛ foyi parents i bɛ fɛ ka min damina a damina sisan kana wagati di yɛrɛ ma. Commence dès maintenant. Ça veut dire que kuma caman i b'a ye an caman bɛ san ni projets ye an bɛ san ni miiriya ɲumanw ye an bɛ san ni hakili ɲumanw ye n'i t'u ka hakilina damina dɔrɔn c'est à dire min tun ɲinini fɛ i y'a damina dɔrɔn n'i t'u ka damina dɔrɔn a ka ca ala fɛ ala tun bɛ baraka don a la mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'a tɔ dafa ala tun bɛ baraka don a la mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'a tɔ sankɔrɔta i b'a ye n bɛ to ka f'i ɲɛna wagati bɛɛ an ka sigidaw la n ko ko n bɛ an n'u ka ɲɛnɛmaya organiser ko n bɛ an n'u ka ɲɛnɛmaya laɲa ko n bɛ an n'u ka fanga don an ka ɲɛnɛmaya la k'a cadrer o de ye kuranɛ ni hadisa ye ala tila ko nɛɛma ni kisi b'a ye ko in qamatil qiyama bon an b'i épargner arabukan ninnu ma parce que an ma ban farafinkan yɛrɛ karanna kan yan kuma tɛ arabukan ma ala tila ko nɛɛma ni kisi b'a ye ko ni kiyama bɛ nana wuli c'est à dire kiyama bɛ nana lɔ k'a sɔrɔ fasila b'i le mɔgɔ dɔ bolo fasila ye mun de ye yiri kunkurunin wala yiri suni fiɲɛmani min kan ka turu n'a bɛ fɛrɛnkula ye lɔnna dɔw ko n'i ka dɔ kari yiri la ça veut dire yiri bɛ yen kaban i le ka dɔ kari a la i bɛ fɛ ka turu pour que zunkura bɛ wuli ko n'o fasila b'i le mɔgɔ min bolo o yiri kunkurun b'i le mɔgɔ min bolo alikiyama bɛ nana daminɛ k'i y'a turu falyaghrisaha k'i y'a turu yanni i bɛ sa k'i y'a turu yanni alikiyama bɛ daminɛ pour dire que kana tan di yɛrɛ ma ça veut dire que même saya bɛ nana alikiyama bɛ nana wuli i bɛ se ka yirisun dɔ turu 5 secondes 10 secondes ala tila ko nɛɛma ni kisi b'a ye k'i y'a kɛ yanni i bɛ taa alikiyama k'i y'a kɛ yanni i bɛ sa adamaden kana tan di yɛrɛ ma quoi parents ce que tu veux faire dans ta vie a daminɛ sisan i m'a ye dawa ça veut dire ka mɔgɔw wele ka na ala ma o baara de bonyana ni baara bɛɛ ye duniya dugukolo nin kan parce que o de kɛra nabi ɲumanw ka baara ye o de kɛra cilalasemɔgɔw ka baara ye
o baara a bilala baara bɛɛ sanfɛ duɲalatigɛ kɔnɔ a baraji fana ka bon ni fɛn bɛɛ ye ala tila ko ça veut dire que ko même aya kelen n'i k'a faamu ko i kana sigi quoi kana sigi k'i la rôle jouer dawa la balego anni i ye wuli k'o lase o faamu ka ɲa o kɔnɔna kow la i bɛ wuli k'o lase faut pas te décourager ça veut dire pour te montrer que wagati i ka kan ka fɛn dɔ kɛ Miriam b'i kunkolo la comme mi dusukun na n'a b'i tourner la depuis a daminɛ sisan rentre dans l'action. Notre Dieu est un Dieu d'action. Ala bɛ waliya le fɛ ala bɛ baara le fɛ le bavardage ala t'o la fanga tɛ bavardage la fanga tɛ kuma caman na action tigiw le olu le bɛ nɔ bɔ olu le hɛrɛ bɛ se mɔgɔ gɛrɛ ma i bɛ fɛ ka min kɛ parent ko n b'i kunkolo la projet min b'i bolo hakilina ɲuman min b'i la a waliyali daminɛ sisan saya bɛ bara adamaden na joli de bɛ yen o sigila ko n bɛ doctorat le kɛla ni n banana doctorat tala lɛri min na n bɛna nin kɛ o ka doctorat sa o sela so a ma mɛn o sala walayi c'est à dire o sala ni projet paquet le y'o bolo ni n kana doctorat ta ni n sela so n bɛna nin kɛ nin opportunité bɛ yen o sela so a ma mɛn kɔrɔ ni saya ko ta joli de bɛ yen a sigila ko ni n kana baki ta ni n mana baki ta la n bɛna nin kɛ baki ko nin de bɛ ɲagwana o ka baki ta o n'o turcɛw taara baki fɛte o segintɔ jaw ka fɛn ji nin dɔ min accident kɛla n'o ye sara la o bɛɛ tola la baki bilanin bɛ yen waritigi saraka bɔ ɲuman kɛ yatimaw dɛmɛ nin kɛ ko n bɛ na immeuble wulila ni n banana immeuble min wulila immeuble kɔfɛ net a ka fɛn fɛn fɔ n bɛna kɛli daminɛ c'est vrai vraiment n ka kan ka kɛ immeuble dali fɔlɔ kulela dali filanan kulela sabanan kulela waritigi nana chantier la k'a bɛna visite kɛ a bɛna yɔrɔ filɛ a yɛlɛla premier dalle deuxième dalle troisième dalle a tora troisième dalle kan a bɛ filɛli kɛla yiri dɔ bɛ yen yiri a ka sen bila yiri nin kan ten k'a b'a filɛ ça veut dire ka yiri digi k'a b'a filɛ a place cogo a sen tora digi la kan a fosila n'a ye yiri fosila n'a ye a benna ka bɔ troisième dalle la o kɛla ale sata ye ça veut dire que projet ala immeuble tɔ ma laban ɲinɛ saya ça veut dire que ka ta un coup i bɛ fɛ ka min kɛ ko min miiriya la i bɛ fɔ wagati min kɔnɔna a wagati bɛna se k'i to yen wa a wagati tɛna se k'i to yen wala i t'a lɔn quoi o contrat tɛ ne bolo o contrat tɛ ne bolo ce que tu veux faire commence dès maintenant a daminɛ sisan parent ma faamu fɛn min b'i lasiran kuma caman min b'an lasiran société la filɛli cogoya o bɛna mun de fɔ mais quand dira-t-on qu'est-ce que les gens vont dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi o bɛna mun de fɔ surtout farafin da a b'a da kɛ ka bɛɛ tiɲɛ a b'a da kɛ k'a lanɔgɔ a b'a da kɛ k'a fereke mais n'i ka d'ale ye mana a tɛ se ka labɛn n'i ka di a yɛrɛ ma k'a y'a labɛn a tɛ se mais minnu bɛ don action na minnu bɛ wuli o bɛ fɛ ka ko kɛ minnu bɛ fɛ ka fɛn dɔ changer a b'a da kɛ k'olu lanɔgɔ a kɛla mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ siran d'ale ɲɛ farafin yɛrɛ da o bɛna mun filɛ di o bɛna mun fɔ parent ŋa la i bɛ siran o le ɲɛ mais n bɛ min f'i ɲɛna kana siran walayi adamadenw tɛ ɲɔgɔn to yen quoi ala i ka kɛ adamadenw tɛ n'i to yen i ma kɛ adamadenw tɛ n'i to yen i sigila a bɛ fɔ i fugari i wulila k'a kɛ a bɛ fɔ ko cɛ nin kɔni hakili bɛ nin na k'i ta kɛ kɛli ye i tɛ dɔrɔn i k'a ɲini a bɛ fɔ i danna tɛmɛna ɲinini la i ma ɲini a bɛ fɔ k'i dɛsɛlen de k'i fugari i ka kɛ i tɛna to yen i ma kɛ i tɛna to yen dɔ kɛ parent ala bɛ action le fɛ ala bɛ kɛli le fɛ ala bɛ waliya le fɛ mɔgɔw tɛ n'i to yen mɔgɔw yɛrɛ adamadenw yɛrɛ ma deli ka ɲɔgɔn to yen adamadenw tɛna ɲɔgɔn to yen ala yɛrɛ k'an dan k'an lana dugukolo kan an tɛna ɲɔgɔn to yen adamadenw ma deli ka ɲɔgɔn to yen mɔgɔw tɛ n'i to yen fitinin min bɛ s'a la a daminɛ sisan i tɛ si hakɛya lɔn i tɛ si dan lɔn ce que tu veux faire dans ta vie commence dès maintenant n bɛ segin kɔni kan caman joli le bɛ yen o tun bɛ kɔnɔna dɔrɔn k'a fɔ k'o ye ko dɔ daminɛ ala bɛ baraka don a la différence min b'an n'u ni mɔgɔ dɔ ninnu cɛ kuma caman an n'u farafinw différence min b'an ni dɔ ninnu cɛ caman kuma dɔ miiriya min b'o la hali n'a tɛ se k'a waliya i b'a ye a bɛ wuli ka sɛbɛnni daminɛ a bɛ sara don min na livre b'a kɔfɛ a bɛ sara don min na miiriya sɛbɛnni bɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka continuer i m'a ye ko n'a cɛkɔrɔba caman taara ni miiriya ɲɛnamaw ye o tɛla ni sekiri babaw ye
o taara ni miracle babaw ye ala ka kabako yira dɔw la o sala n'a ye ten gbansan a ma sɛbɛ a ma se ka waliya parent i bɛ fɛ ka min kɛ a damina sisan walahi a damina sisan walahi joli joli de bɛ ile n'a ka dakan di ɲɔgɔn ma an bɛna nin kɛ an bɛna nin kɛ bi olu si tɛ yen o tagala c'est que tu veux commencer commence-le a damina même n'i ka fɛn fitinin dɔrɔn peut le kɛ par jour ala bɛ baraka don a la quoi n'ile ma se ka laban walahi ala bɛ mɔgɔ karaba mɔgɔ ma laban ala bɛ mɔgɔ karaba mɔgɔ min b'a financer ala bɛ mɔgɔ karaba mɔgɔ min bɛ baraka don a la tuma dɔ la yɛrɛ ala b'a damina k'i ɲɛnɛ ka cɛmala k'i ɲɛnɛ ka laban k'i ɲɛnɛ ka maaw ka baraka don a la commence quelque chose ala bɛ silama min fɛ ala bɛ adamaden min fɛ adamaden min bɛ dɔ kɛ a bɛ dɔ waliya waati caman t'an si bolo a tɛ mɛn sisan an bɛɛ bɛ taa wallahi billahi taala an bɛɛ sida lɔn de an man jan yɛrɛ quoi an man jan ala tila k'o fɔ an ɲɛna o an sida fɔla an ɲɛna a lɔn de a tɛ mɛn sisan an bɛ taa ka bɔ yan i bɛ fɛ ka min daminɛ a damina i bɛ fɛ ka min kɛ a kɛ i bɛ fɛ ka min waliya a waliyali damina mɔgɔw tɛ n'i to yen o tɛna jɛ adamadenw yɛrɛ ma de ka ɲɔgɔn to yen ils vont parler ce que tu veux faire commence à réaliser kuma ninnu a kɛ komi i ta mɛnna quoi ala k'an bɛɛ kisi ala ka ne n'i bɛn sababa ma salamu alaikum